syafaat Nabi Muhammad biidznillah waridullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man anzalal Qur'ana bil uslub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mahbub wa ala alihi wa ashabihi atibba'il qulub. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramun wal mukarramat, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para ustadzat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah dari setiap tingkatan, anu kusim kuring diberi hormat. Mangga urang sami-sami sadayana manjatkeun puja silarung puji ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Rehna ku qudrat iradat mantena urang sadayana tiasa ngalaksanakeun kegiatan rutinitas mangrupi pangaosan sareng zikir anu mudah-mudahan urang sadayana singking rahmat barokah di Allah Subhanahu wa taala. Sholawat tugas salame semoga dilimpahkan dumateng baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, anu kusim kuring diberi hormat, kaleresan denda wengi ayeuna urang ngalajengkeun kana hanca anu tos biasa dibaca. Kaleresan pisan dina wengi ayeuna menerangkeun tentang fi fadhaili ba'dis suri wal ayati. Siap Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadhaili ba'dis suri, dina nyarioskeun kautamaan-kautamaanana sebahagian surat, wal ayati jeung pirang-pirang ayat, allati waroda anu geus tumeka fadluha kana keutamaan eta ayat, fil ahadisi dina macem-macem hadis, ghairil mawdu'ati hadisnya punya nilai bukan mautu. Akhraja Abdullah bin Ahmad an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitabi ta'dilu bisulusayil Qur'ani. Fatihatul kutubi ari pembuka Al-Qur'an
kelawan 2/3 Al-Quran. 2/3 kira? Dua dibagi tilu bisa mono bilang. Ibu-ibu, bapak-bapak, musim kuring dihormat. Dina Al-Quran urang sok ngupingkeun, bahkan mendengar dan juga sering menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Atau Nabi disebut Fatihatul Kutub, Fatihatul Kitab, pembuka dari Al-Quran. Halo, tes. Fatihah lamun ku urang dibaca eta pahalana membandingkan atau seimbang dengan membaca Al-Quran sepertiganya Al-Quran. Namun orang ngebaca Al-Fatihah, berarti sama saja kita membaca sepertiga daripada Al-Quran. Anu kedua, Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa disebut induknya Al-Quran? Kata Imam An-Nawawi bahwa Al-Quran itu dikumpulkan di dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu dikumpulkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillah itu dikumpulkan dalam baknya kalimat Bismi. Maka disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran. Yang kedua, sebelum kita melanjutkan, ketiga, Fatihatul Kitab juga disebut sebagai Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang ketika kita membaca, ketika kita sedang melakukan sholat. Namanya Sab'ul Mathani. Atau Sab'ul Mathani itu yang 3 ayat, itu dihitung dua-dua kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Hafal ya.
Ya untungnya doang. Alhamdulillah. Itulah kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran. Yakin setiap orang muslim, setiap orang mukmin mesti hafal Al-Quran. Hafal deh. Belum tentu orang Nasrani itu semua pemeluknya itu hafal yang namanya Injil. Tapi hebatnya orang Islam itu hampir menggembar, semua orang Islam mesti hafal Al-Quran. Walaupun cuma bismillah. Ya kan? Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena tadi bahwa basmalah itu adalah kumpulan dari suratul Fatihah. Ya kan? Nah, baknya lafaz bismi artinya bahwa semua Al-Quran itu dikumpulkan di dalam baknya lafaz bismillah. Maka ketika kita ucap bismillah, berarti kita sudah hafal Al-Quran. Hafal beli? Harus hafal Bismillah. Jadi lamun pengen cerdas kalau wong Nasrani, kalau wong Islam, akehan wong Islam sing hafal kitab dewek daripada wong Nasrani. Kenapa? Wong Nasrani angel ngapalaken dalam bismillah. Ya boleh. Lah kapane? Bismillah. Quran mana bismillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang usia pesimis, kita mau beli hafal Al-Quran. Bismillah itu adalah bagian daripada Al-Quran, kata Imam An-Nawawi. Mulane jere Kanjeng Nabi siapa wong sing akuripe apal Al-Quran, insyaallah selamat saking siksaan kubur. Betul. Selamat saking siksaan. Alhamdulillah kok bakal kita selamat kabeh sing kubur sebab wis apal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis apa kita masih cilik mula. Ya kan? Kul huwa apa beli? Balak binas apa? Coba lamun diuji pinteran wong lanang tak pinteran ibu-ibu ya. Benar. Ya kayaknya wong ibu bapak-bapak orang panas gitu. Pakai bak dendam kok bunyi. Apa ku ya? Lis ibu-ibu apal, bapak-bapak apal, lu apal bapak-bapak daripada ibu. Bukti kabeh. Coba Pak ya, simpuling arep ngawali kok bapak sing lapas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Pinter. Sama pula pinteran di ibu-ibu. Lapasnya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Ayo. Kadawan. Ya wis akeh bapak-bapak sing jawab, ibu-ibu yang cepet ya. Nah, wis. Bapak-bapak sing jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fiih. Ayo Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wis, orang usah nangis ibu, orang usah nangis. Ya, wis, mau jere sing kae kasawan, bae sing cendet kacenet. Wis ya. Jadi insya Allah wong Islam kabeh pada hafal Al-Quran. Hafal beli Al-Quran? Hafal Al-Quran. Hafal beli. Ummul Quran atau Ummul Kitab iku Fatihahku disebutnya Ummul Quran sebagai induke Al-Quran. Kenapa? Karena yang pertama adalah Isma Rabbuk, menyebut nama Gusti Allah. Ya. Menama apa menyebut nama Gusti Allah, menyebutkan sifat-sifat Gusti. Ada sifat uluhiyah, ada sifat rububiyah, ning jroning Ummul Kitab atau Ummul Quran, ya. Sing kaping papat Al-Fatihah disebut sebagai syifaun, ya, sebagai apa? Pengobat, penyembuh. Mulanya wong arep nyembuhaken apa bae mesti maca Fatihah. Mesti maca Fatihah. Nyembuhaken kempong, bismillahirrahmanirrahim. Kempongnya baca bismillah. Ngilangaken haus, bismillahirrahmanirrahim. Jadi obat, sifaun. Jadi Fatihah itu jadi obat. Ya. Itu kempung. Pong. Luwe, jerung nyawa ka luwe. Jadi kita ini lapang. Sing nomor papat bahwa Ummul Quran disebut Al-Kafiyatu. Al-Kafiyatu. Apa Al-Kafiyah? Ummul Quranu 'audun min ghairiha wa laisa ghairuha minha iwadun. Ummul Quran yaitu Al-Fatihah adalah audun atau iwadun min ghairiha, pengganti daripada yang lainnya. Walaisa ghairiha minha iwadun, sedangkan yang lainnya itu tidak bisa menggantikan dengan suratul Fatihah. Maka surat Fatihah itu sudah mencakup segala-galanya. Makanya disebut Al-Kafiyah. Bahwa suratul Fatihah disebut surat Al-Kafiyah, yang mencakup segala-galanya. Kenapa? Sebab suratul Fatihah bisa mengganti ayat-ayat yang lain, tapi ayat yang lain tidak bisa menjadi pengganti daripada yang lainnya. Paham boten? Namun diserusna sok angel. Ya kan? Jadi suratul Fatihah adalah sebagai pelengkap yang luar biasa. Mulanya dari rukun sholat itu membaca Fatihah, ya, membaca Fatihah. Surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain tidak bisa mengganti dengan suratul Fatihah, tetapi suratul Fatihah bisa untuk mengganti dengan ayat-ayat yang lain. Contohnya dalam sholat membaca Fatihah tidak bisa diganti dengan surat yang lain. Kita mau bacanya Yasin sing dawa, Fatihah mah cendek. Membawa Allahu Akbar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Salat dawa
sanajan olisa juz, sanajan olisa surat, tanpa membaca suratul Fatihah tetap sholat ora sah. Paham kan? Nah ini yang disebut umul Qur'an itu seperti itu. Umul Qur'an itu sebab suratul Fatihah al-kafiyatu sudah menjadi sudah mencukupi segala galanya. Ya. Kalau kita analisa, kalau kita ditaluntik bahasa Sunda apa? Ditalitik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang maha dan maha. Terus alhamdulillah. Coba kita analisa. Analisa. Kalau kita sering menyebut-nyebut namanya Allah, kalau kita sering menyebut-nyebut namanya Allah, maka kita tidak akan pernah sombong karena segala puji bagi Allah. Ya kan? Kalau seandainya kita sering-sering menyebut namanya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada lagi pemisah ayat, tetapi langsung alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Makanya bagi seorang yang pengennya hidupnya sombong karena sering tidak mengucap namanya Allah, sering tidak mengucap namanya Allah. Berikutnya alhamdulillahirabbil. Terus setelah kita banyak menyebut-nyebut namanya Allah sehingga kita sering memuji kepada Allah, maka rahmannya Allah tidak akan pernah jauh dari kita. Sebab begitu kita mengucap alhamdulillah, maka insya Allah ar-Rahman ar-Rahim. Rahmannya Allah selalu tidak akan jauh bagi orang yang senantiasa memuji Allah. Dan kita kan lalu rezeki surat-surat temennya, puji Allah dulu. Ya. Jadi nggak jauh antara sifat rahmannya Allah dengan memuji Allah, nggak jauh di dalam ayat tersebut. Ar-Rahman, terus Malik. Kenikmatan dunia cuma sebentar, tidak ada jangka lagi, cuma dikasih Ar-Rahim doang. Kesananya apa? Malik yaumiddin, kiamat. Jadi hukum di dunia ini tidak akan pernah lama. Ini ensiklopedia di dalam Al-Quran. Nah, ya, benar ya. Nah, itu yang kita sudah daur apa? Jadi nggak jauh. Maliki yaumid. Awas, karena jarak nggak jauh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, ibadah dulu. Karena hari kemudian nggak jauh. Tidak jauh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal. Nah, dalam tengah-tengah kehidupan ini banyak kita dinamika kehidupan tuh, banyak godaan dan lain sebagainya. Maka memohon sama Allah, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang ada di dalam suratul Fatihah. Jadi al-kafiyah ya. Terus yang berikutnya bahwa Al-Fatihah itu adalah sebagai al-wafiyatu
Al-Wafiyah. Apa Al-Wafiyah itu? Sudah lengkap di dalamnya. Al-Wafiyah sudah lengkap. Di mana letak kelengkapannya? Allah menurunkan kedua yang terakhir. Allah melantik Rasul. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam langsung oleh Allah. Jadi tidak ada yang namanya pembaharu. Pembaharu itu bersifatnya pemikiran doang, tidak ada tambahan. Ya. Pembaharu itu sifatnya pemikiran, bukan Al-Quran ditambahin, tidak ada. Sebab Al-Quran sudah lengkap, bisa lengkap paling malah paling lengkapnya aturannya Al-Quran. Ayo orang ngatur apa? Ya. Dunia teknologi sudah ada, ilmu pengetahuan alam sudah ada, ilmu sosial sudah ada, ilmu kembali matematika, ayo. Ekonomi apa? Ada. Angelan di Al-Quran matematika apa daripada Al-Jabar? Coba kalau kita ngaji bab paroki kabisim Al-Quran, jelimet. Iya. Disangkanya di Al-Quran pun belajar matematika. Ada. Bab paroki, bab warisan, as-sudus, as-sulus, oke. Ya. Ilmu Quran ada. Ditantangin dalam Al-Quran, ya ma'syarul jinni wal insi inistatoktum an tanfudu min aqtoris samawati wal ardi falfudu. Ayo sok ukur ari mampu mak. Ya kan? Mulai dari pencetus ada penemuan bahwa bumi itu adalah bulan. Ilmu ukur. Garis katulistiwa di Ajegena engkau Anda ketemukan sudut sekian derajat dan sekian derajat. Ilmu ukur. Bujur apa? Bujur sangkat atau bujur apa? Garis selatan. Iya lintang apa? Lintang selatan, lintang barat. Nah itu kan ilmu ukur. Di mana? Sudah ada, sudah lengkap. Ngan kita newung Islam mesin orang belum belajar. Kulhu ya kulhu gitu. Tapi ya surat kulhu orang dipelajari nanti kan. Palak binas ya palak binas. Qul a'udzu birabbin falaq. Qul a'udzu birabbil. Allah yang mengatur al-falaq, alam makrokosmos. Alam. Kita kan oleh Sang Hyang Sri. Ya kan? Iya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nanti kan ahli falak. Ahli malak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsat. Kita pun belajar ngaji kadang-kadang awal nafatat ingin aja nafatata. Timu ngawali bocah kececok ya. Payunas siu angel ya. Payunya siu angel. Jadi Al-Quran disebut Fatihatul Kitab, disebut juga Al-Wafiyah, adalah sebagai kitab yang paling
lengkap wis anak kabeh ning suratul Fatihah. Dikumpulan ning suratul Fatihah. Ning Alfiyah baca al-apa membahas bismillah saja telung halaman. Telung halaman ngabahas bismillah. Ya alif ilang yang penting. Digete ning pasar gilang panalah. Menti ilang. Kita makan wis mateng bismillah asal bi ismi ana alif. Ya. Subutuha fil ibtida qudutu jimkahat biha fidarhiha ma'al kalim. Ya menti keilang iki. Diumpet nang menti. Ikulah keistimewaane Al-Qur'an. Mukjizate Al-Qur'an. Oh, banyak dibahas dan ulama kayak perlu bahas bismillah wae kan subhanallah. Jadi kan asana semua cukup 1 tahun. Lamun umpamanya diperkirakan 1 tahun biayanya pira kan itu kan. Iya kan? Sampai kita ngomongnya dong enak. Dan kita bukan belajar bismillah itu 1 tahun. Yuk, angel ngaji bro. Ya. Jadi umul kitab atau Fatihahul kitab disebut juga al-wafiyah. Sengaja simkuring ngabahas supaya jangan terbelenggu apa sih Fatihahku keistimewaannya. Ya, apa sih keistimewaan? Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kira njaluk doa ning anu Al-Fatihah. Kadang-kadang ada wong teka padang-padang apa? Keluarga kita lagi gue aja. Boleh apa? Jaluk Fatihah. Mal dewe kan Fatihah mah. Kita dekat di sisi deh. Jaluk diwacakakan. Aja jaluk Fatihah. Lu kita gemung dijaluk pisan. Jaluk berkah diwacakakan Al-Fatihah. Aja jaluk Fatihah mal bineken bikin. Sanajan rapi dewe. Ya. Madine ke maksudnya supaya kita nambah pengetahuan bahwa suratul Fatihah itu bukan begitu hebatnya. Nama-namanya ada 6 tadi. Umul kitab, umul Quran, Sabkul, Matani, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Asy-Syifa, Alhamdulillah. Itu umul Quran ya. Wal Hakim Ali Amidar innallaha khatama suratul Baqarati bi ayataini aqdharihima min kanzima alladhi tahtal arsy. Menurut Imam Hakim Abidar, sesungguhnya Allah khatama surat Al-Baqarah, mengakhiri surat Al-Baqarah bi ayataini dengan 2 ayat. Aqtanaihima maringi Allah imrong ayat min kunuzihi dari rahmatnya Allah alladzi tahtal arsy kang ana ning sasore aras. Fata'allimuhunna maka becika pada muruh pada ngaji sira kabeh wa 'allimuhunna lan becika pada ngajari kabeh nisaakum ing istri sampean wa abnaakum lanim anak-anak sampean fa innaha karena setemene akhir surat Baqarah sholatun yaitu sebuah doa wa qiraatun dan juga bacaan. Apal beli akhir surat Al-Baqarah
Biar. Nah, sing sok dibaca kalbu tahlilah. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu supaya perlu, kenapa ulama-ulama tradisional yang sering mengadakan tahlil, kue sing dibaca kue dari mulai kulhu sampai tamat tahlilan, itu bukan karena nukil-nukil doang, tapi itu bersumber dan berdasarkan kaidah-kaidah yang diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak manfaatnya, atau hikmahnya. Ya. Sini kita alif lam mim terus dikoncalkan ayat kursi kan masuk di dalam surat Al-Baqarah. Kali akhirnya, ya, kali akhirnya surat Al-Baqarah itu semuanya punya hikmah-hikmah yang luar biasa. Ya, sekalian dibaca di mengatakan begitu ya. Lamun bapak ibu kabeh duwe kabingung sing jere bahasa Sunda mah langit sigarek runtuh, ya, sigarek kabakaran, maka sok eta baca timimiti kulhu anu biasa dibaca di tahlil. Anak sawan baik gue guru sawan bu ibu bapaknya guci medit baca itu tuh ngomong boros malah tentu bener ngomong itu ngomong rewel teman baca surat gue ya. Sebab apa? Banyak hikmahnya. Coba baca ayat kursi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat kursi. Wal hayyul. Apa hayyul qayyum? Kita sering dibaca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum, mengambil intisari daripada ayat kursi ya hayyu ya qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala, tidak pernah apa Allah itu ngantuk, apalagi tidur. Ngantuk beli mau jam berapa saja. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak akan pernah terjadi ngantuk apalagi naum. Artinya apa? Dimanapun kita memohon sama Allah, online terus Allah mah. Online terus dimanapun. Online freelance bisa. Bebas. Yang terakhir surat ayat kursi, bukan surat kursi, ayat. Ya. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Coba, tidak ada perisai yang sangat tinggi kecuali adalah perisainya Allah yang maha. Maka disebut juga ayat kursi itu sebagai ayat hifz, hayat sebagai penjaga. Ya. Imam An-Darqutni menyatakan lamun esuk baca pitu, bengi baca pitu, tidak akan pernah kebakaran rumah dan tidak akan pernah kemalingan lamun maca ayat kursi. Sebab wala ya'udzuhu hifdzuhuma, disebut ayatul hifdzi sebagai perisai. Guru perisai. Amin. Amin. Ya kan? Oh, wakat ibu-ibu beli ngandel, bapak-bapak beli ngandel, sok gelahak motor di tengah jalan, kuncine siap, maca ayat kursi di ngarepan umat, singtos maghrib sampai subuh aja turu insyaallah alhamdulillah. Nah iya kan?
Insya Allah. Oh, insya Allah maling wal kuat. Ya. Sebab maling mah siji ning kaya konon, tapi none maling mah wedi ning wong bengek. Oh, Bapak. Bengek mah baik kan. Arep kalau kabur maning sama. Ngan sing watu kue biasanya sing tukang rokok. Mantap tukang rokok masuk itu juru penyelamat. Sebab itu juru penyelamat. Karena ibu-ibu aja sok rewel. Gua mau rokok mani. Itu gue lagi ngeronda. Ya, lagi ngeronda. Bang Sakti saya kira ngerokok mani gara-gara Bang Wati. Oh, jadi Al-Quran itu luar biasa ya. Jadi itu sing apa rane dari mimiti apa sampai akhir surat Al-Baqarah ya. Jadi riwayatnya valid ya, valid. Ibnu Abbas itu adalah seorang laki-laki mesti anu karo Kanjeng Nabi, di antaranya yang paling cerdas. Itu namanya Ibnu Abbas ya. Wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Hakim an Jabir kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu boten film jare wong Jawa Timur film. Nah Cirebon menekaken film. Karena apa? Beda lambene. Bangkan nama ki, ke nama ti. Beda nama ki kortik tuan. Nah, Melayu ning Sunda manan gunung, bliti bliki ku. Menora kulin. Kulem. Layanamu boten film Kanjeng Nabi hatta yaqra'a sehingga moco sapa Kanjeng Nabi alif lam mim ada ning dalam surat As-Sajdah wa tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Nah, maca surat Tabarok karo maca surat As-Sajdah. Kowe Kanjeng Nabi sadurunge turu. Sadayana bobok Kanjeng Nabi maca widingin. Nah, bedanya kita kalau kita sadurunge turu maca WA. Iya. Lagi turu buka WA. Wadarami an Khalid bin Anqala iqra'ul munjiyata wa hiya alif lam mim. Dari Kanjeng Nabi maca sampean ning surat sing bisa munjiyat yang menyelamatkan segala-galane. Usaha selamat pertanian, selamat rumah, selamat rumah tangga, selamat iku macakan surat mau. Ya, disebut Al-Munjiyat ya. Ibu apa dulu lakot ja'akum? Lakot ja'akum. Nah, baca lakot ja'akum. Lakot ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Alasan kami tepanan nyolatan mayit maka bacakan surat Laqad ja'akum minimal tilu ya, minimal tilu. Insya Allah selamat dari pujian. Apa punya itu? Kaget
kedatangan malaikat kaget. Tapi lamun dibacakan ayat tadi laqad ja'akum, insyaallah mal kaget seolah-olah adalah tamu yang sopan luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tungtungan bil mu'minina raufur rahim. Para wong mukmin raufur rahim, welas asih. Sing kodone mah jengkel, malaikat munkar ku jengkel. Sing kodone mu warang-warang imam yang ngerti. Imam sing nyolati mayit maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, sehingga terekam nang bahasa ruhe mayit, maka terekam dibacakan dingkana malaikat boten kiat, sebab si ngomong kaya kono Gusti Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Bersama-sama dengan orang mukmin ayo kudu welas asih. Raufur rahim. Oh, apalnya? Laqad ja'akum. Jere Imam Abi Hasyam Asy-Syadzili radhiyallahu an, muridnya Syabdul Qadir Al-Jilani, sing sahajal mina lamun isuk maca 7, sore baca 7, terhindar daripada pujian deui. Apa pujian? Mati mendadak. Pengen beli mati mendadak. Orang didadak gemuk. Mendadak. Didadak gemuk. Ngomong mendadak. Ya. Bahkan ditafsiri sapane wong sing ngadawa makan esuk pitu sore pitu, esuk pitu sore pitu, lamun arep meninggal itu bisa dibejani, ya, yang muweti mu beli dibejani mana? Anda di mana? Mulanya wong lamun arep nangkep wong koruptor, lamun arep ditangkep dibejani dingin. Ya kan, di pemberi tahuan. Wis dikai rumah pentingnya beli nyenyong. Artinya kalau tahu kan ada sebuah persiapan. Ya kan? Ada sebuah persiapan. Itu adalah Rabbani, Allah yang Maha tahu. Tetapi karena madawakeun kaya konon, kadang-kadang wong pengen sok mau isyarat teh. Isyarat pengen coba kumpulna kita pengen ketemu kalau bocah-bocah sing ngantos sing pernah kumpul. Kowe ki bisa Rabbani teh kaya konon ku. Ya. Kadang-kadang kan kita mau, berarti apa? Nunggu nih kok doang sekali kan? Begitu kok teka mati, kita mau lolos. Pertama apa? Itu sudah ada Rabbani, ya, memberi, manual bocor, bocor. Kian kok kita lalu sekali tekan kita mati, gitu gue. Raha. Nah artinya digerteskan dengan Allah kayak gue. Pengen beli kayak gue? Pengen. Oh, maka menjawab benar. Esok itu sore itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far Shadiq dalam kitab Syumushul Anwar ngomong pripun?
Wong sapane wong sing dawamaken lakot jaku mesuk pitu sore pitu layamutu bil hadidi moal mati karena sebab wesi malwati karena sebab wesi ya wesi apa baik golok wesi silet wesi lati pokoknya bangsa wesi-wesian running kita sumusul anwar sumusul anwar kita bayar lakot ja aku jadi bagian manfaat dari ayat. Jadi karena bagiannya asing saja anak-anak tapi nggak langsung disebutnya ya malpraga dan Gusti Allah kana bahrul midad walaupun umpamanya lautan dijadikan sebuah embang sini nyatet kalimat-kalimat Allah mual pragat-pragat sementara lautan entok banyune walau jikna bimislihi badada walaupun didatangkan sesuai dengan yang Allah tidak akan pernah habis ya, tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Gusti Allah. Jiwani wa an Abi Sa'id saking Abi Sa'id man qara'a Yasin marrotan paka'an nama qara'al Qur'anu marrotaini sing sahajal mina anu maca surat Yasin sakali maka seolah-olah maca Quran 2 hataman bulane wong margasari pinter-pinter sing dibaca sing pengen Yasin bae terus hafal hadis lecek Yasin Ari surat Yasin ma quri'at untuk apa saja tapi dia niatnya ya. Surat Yasin tapi dia niatnya jadi niat jadi oh gue ini mau baca lu pengen anu kan Yasin mah gue mati 5 Qur'an apa yang dibacakan kan gua apa baik iya kan iku bacaan hikmah barang siapa yang membaca suratul Qur'an surat Yasin 1 kali maka seolah-olah dia sudah membaca 2 hataman Al-Qur'an. Wa man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi sing sajal mina baca surat Yasin karena mengharap ridhona Allah maka eta dosa-dosana dihampura dosa iraha dosa anu geus digeula. Dihampura. Faqra'uha inda mautakum faqra'u maka kudu maca aranjeun kabeha kana eta surat Yasin inda mautakum nalikana parae aranjeun kabeh maksudnya wong urip teh sing koman maca surat Yasin dudu wong mati teh ya wong mati maca surat Yasin sih pribadi kadang-kadang orang yang punya pemikiran rasional karena kadang-kadang ngomong kayak ngapain orang meninggal dibacain surat Yasin. Padahal surat Yasin kebanyakan berbicara tentang masalah alam, planet. Nah, wong mati dipelajari kokon baca planet, dibarahi baca apa kokon belajar ilmu alam, rasional beli.
Jadi tong ningali kadinya na urang mah ningali karena perintahna. Perintah saha? Perintah Rasul. Ya? Makanya di dalam membaca Al-Quran untuk hal-hal seperti itu tidak boleh pakai terjemah. Maksudnya diganti dengan terjemah. Umpamanya Yasin demi Al-Quran yang ini dibaca. Jadi dibaca terjemahnya, tidak dibaca Al-Qur'annya. Ya, maka hikmahnya hilang. Hikmahnya hilang. Jadi baca aslinya. Ya. Cuma bocornya malah terjemah. Ya si Iin. Latinnya. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfura. Sing saja bina anu baca surat Yasin waktu penting, maka isuk-isuk sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qara'a Yasin fi yawmin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya. Man qara'a Yasin sadrin nahar qutaitu hawa ijabu. Nah, simkuring video pengalaman ya. Pengalaman pengen dijajahi kongkon baca surat Yasin. Tapi ini pas lagi apa? Lagi apa namanya? Waktu istiwa. Lagi mancer-mancer matahari. Lagi mancer matahari, tapi jangan kehalangan. Jangan terhalang oleh apa-apa. Berarti kudu ning ndi? Ya ning jaba lah. Jaba. Ya kira membaca ning jaba. Mau disangka wong edan kan? Oh, apa tunggu-tunggu orang kan baca Yasin galan. Jadi supaya aja anak yang kekaikon ning ndi? Nah, harus ning dhuwur jeung harus ning tengah sawah jeung harus ning anu aja di tengah jalan di sini. Mau ditabrak. Bukan di insyaallah qudiyat hajatu. Ya, qudiyat hajatu sambil kita memandang matahari. Long matahari berarti maca Yasin yang siapa? Sebab mual bisa ndeleng srengenge lamun bari baca kecuali macane bari medeng. Digawa Qur'an ning dhuwur. Ya. Mimpi bisa qudiyat hajatuhu. Ya. Insya Allah ya. Jadi tengah hari ketika menceri matahari, kenapa sih kok kayak konon rahasia ya? Rahasianya luar biasa. Sebab kita mah hanya melihat alam kayak kenen doang. Padahal ketika itu malaikat sedang apa? Ya. Sebab dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Ya. Dalam 24 jam itu adalah siklus daripada pergerakan matahari dan pergerakan bumi, itu semuanya adalah mempengaruhi terhadap kondisi kejiwaan manusia. Sebab di situ juga adalah malaikat tidak diam. Maka dalam satu saat tertentu dan saat tertentu itu hikmahnya macam-macam. Jam sanga awan kalau jam sanga bedi beda. Ya, jam sanga awan kalau jam sanga bunyi itu beda situasinya. Dan malaikatnya pun ganti. Aplusan. Malaikat kebun kayak pohon bermain ngaplus. Disip. Ya. Makanya kan ada malaikat kia, malaikat jasmani, malaikat rohani, al-muwakilaini yang mewakili dua, as-sufla yang di bawah, al-ulya yang di
yang di atas, ya itu macam. Itulah tentara-tentaranya Gusti Allah. Maka setiap saat dan setiap waktu itu punya hikmah tertentu. Ya, jadi langkah kosong setiap menit pun dihitung ad-daqaiq adalah setiap detik, ya. Setiap detik itu pergerakan matahari lamun dibandingna umpamanya se-Indonesia malah sedetik. Pergerakan mata saking cepet-cepet, ya, lebih cepat daripada sinar cahaya, ya, cahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, matahari memancarkan pagi-pagi guys, ya, memancarkan cahaya sinar. Itu bukan matahari pagi yang tadi. Kita mau ke dulu. Ini semua sudah terprogram, sudah terprogram. Mengatakan oleh kiamat bukan terprogram. Jadi jangan kamu punya sangkaan, yang kita punya sangkaan. Ngomong kamu soalnya kali kena buka sekolah lain. Ya. Kita punya sangkaan bahwa sinar matahari yang kita nikmati itu hasilnya bukan. Itu mengulang yang sudah beberapa abad, miliaran tahun baru dipancarkan sekarang. Ya, coba dalam teori alam kita kan belajar tentang teori alam, tapi kan kita sulit untuk mengaplikasikannya, untuk menjabarkannya. Sinar matahari yang besok kita nanti terima, bukan itu hasil tadi pagi. Miliaran tahun yang sudah Allah rencanakan, ya kan? Nah sekarang dari sumber matahari yang pokok untuk memancarkan cahaya ke dunia ke sini itu berapa tahun? Kalau kita dihitung dengan kecepatan sinar, paham betul? Ya kudu paham lah. Sebab kalau nggak paham nggak bersyukur kita, ya kan? Jadi matahari yang kita nikmatin tak besok butuh hasil gisu, ya kan? Tidak instan. Allah merencanakan itu berapa abad, berapa juta abad yang silam baru kita bisa nikmati. Karena perjalanan cahaya itu lambat nih. Aduh ibu, lamun kita dua baterai yang kene mana lempeng koroning bumangan disorotakan sing suka mandi lemot ibuku. Pertamanya doang cepet tekamanannya lem. Iya. Ya kan? Punya keterbatasan. Ibu matahari. Sinar matahari kalau di dunia itu tidak ada jasad Rasul, itu hancur. Kalian ya. Sinar matahari yang kita terima itu bisa kayak kenen bukan ada jasad Rasul di alam dunia. Kalau tidak ada jasad Rasul, semuanya terbakar. Ya. Semuanya terbakar, nggak mampu. Makanya apa? Allah mutus Rasul. Waktu Nabi Adam kan belum ada Rasul, sinarnya sudah ada. Jadi sebelum Allah menciptakan alam dunia ini, pertama yang diciptakan adalah Nur Muhammad dulu. Diletakkan ya. Oke, baca surat Yasin mono-mono kan, nggak praktek. Karena apa? Membicarakan tentang alam. Ya. Jadi kita berpikir kayak orang Pak ya. Jadi matahari yang kita nikmati besok itu tentu instan hasil tadi. Berabad-abad, miliaran abad yang Allah telah rencanakan. Sebab mual diri langsung cek, langsung teka. Ya, mual. Paham betul? Yang kedua, bahwa sinar matahari yang kita nikmati bisanya sejuk, adem, apa, itu karena ada jasad
Rasul. Dan kejasa Rasul bakal kuat di alam dunia menerima mata. Nah, wis diuji coba. Ya, sudah diuji coba. Termasuk bulan. Menjadi wong ilmu alam bulan itu tidak ada. Ya, karena bulan itu adalah pantulan sinar matahari. Siang ngomong-ngomong dia sudah duduk di bulan. Itu si metak ya. Engkau langka, tapi di sana bulan ya. Ini sih bener ini. Yang jelas bulan itu ada. Buktinya apa? Kelihatan. Dan pertama Allah menciptakan bulan ketika itu tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Ya wong margasari ku priben ki awan bengi kaya men bae, si turunnya priben. Ya kan? Nah, maka apa? Allah mengutus malaikat Jibril, coba usapakan kayak. Ya usap bulanku. Nah diterjemahnya dong margasari kayak bulan dan gambarnya. Siapa? Nini Tongkok. Serendah itu. Ya kan? Serendah diusap sebab kepadangan. Ya. Itu posisi bulan ada di posisi langit ketujuh, keempat bulan. Ada di langit keempat. Posisi bulan. Hari langitnya kayak wallahu a'lam. Sebab yang disebut as-sama adalah sesuatu yang kelihatan di atas. Itu as-sama. Batasnya orang baru berapa mil kesananya nggak tahu. Cuma di dalam keterangan kitab-kitab salaf bahwa satu sob itu adalah bainal ardi was samai. Itu satu lapis. Ya. Jadi satu sob. Saking bapaknya langit keempat, siapa sih mampan mana? Anak astronot jadi bulan. Bulan apa? Bulan apa? Paling nggak bulan April, Mei. Ya. Itu bohong. Itu namanya apa? Apa rade? Gosip. Wah. Supaya ngandel. Wah, mau Amerika uncang-uncang di bulan. Dengan kita mah. Lance Armstrong ya, penguatan pengen dipuji ngomong Islam. Ya kan, pengen dipercaya. Jadi tidak ada yang mampu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Sidratul Muntaha. Rock sampai mana di ujung paling ujungnya. Sebab untuk menandakan makhluk yang termulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang kula hormati, semanten mawon ya. Anu harusna eta mah hakikat nanti Allah sasireun sabeunyereun nan rupi anu tos diundingakeun. Mudah-mudahan sing janten karena ilmu pengetahuan orang sadayana anu lepatna eta mah piceun wae lah. Muga-muga Allah ngahampura dengan kesalahan orang sadayana. Mangga kangge saterasna urang sami-sami tawassulan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matludi. A'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Allahumma tawassalna ruhana
إلى روح إلى روح جميع مشايخنا جميع ومرشدنا مشايخنا ومرشدنا وتوسلنا وتوسلنا روحنا روحنا إلى روح إلى روح سلطان الأولياء سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وتوسلنا وتوسلنا روحنا روحنا إلى روح إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي لي ولوالدي وارحمهما وارحمهما كما ربياني صغيرا كما ربياني صغيرا لأبي وأمي أستغفر الله العظيم 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 لأبي وأمي أستغفر الله وارحمهما كما ربيانا صغيرا لأستاذي أستغفر الله العظيم 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 للمسلمين والمسلمات 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 أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 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 Sallallahu ala Muhammad. 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 Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin. 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 Ya Kafiyu ya Ghaniyu ya Fatahu ya Razzaq. 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 Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi yasir wa la tu'asir. Ya Allah. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khairi. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi yasir wa la tu'asir. Ya Allah. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khairi. Rabbi yasir wa la tu'asir.
الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يا حي يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل في بيته أجمعين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرض سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا كثير وسيدنا إلياس وجميع الأنبياء والمرسلين خصوصا أبينا آدم وأمنا سيداتنا حواء وما تناسلوا بينهم إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى رد جميع العلماء المفسرين وجميع العلماء المحدثين وجميع العلماء المحققين وجميع الشهداء والصالحين وجميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مقامها برها وبرها خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيدي شمس القدر الجيلاني وسيدي شيخ الطبي وسيدي شيخ الرفاعي وسيدي هاشم الشاذلي وإلى رضي أبي حبيب بن محمد الغزالي وإلى رضي شيخ النسيري وإلى رضي شيخ محي العربي وإلى رضي شيخ محي النووي وإلى رضي أبي عبد الله محمد بن سليمان الجاجلي وإلى رضي الشيخ جابر الصديق العربي وإلى رضي شيخ المرزوق وإلى رضي إمام البوصيري وإلى رضي سفيان مولانا الشيخ جنيد البغدادي وشيخ بهاء النقشبندي وإلى رضي إمام عطاء الله السكندري وإلى رضي يزيد البسطامي وإلى رضي أبو بكر بن سليم الحبيب سليم جدا أن الله يتغشاكم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ونسأل من بركاتهم كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة من كل ولي وولية ولأبطال ولأنجاب ولأنطق ولكتب وإلى جميع أولياء الله تعالى المقيمين بإندونيسيا خصوصا أولياء التسعة Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Syekh Syarif Hidayatullah Qaddasallahu sirrahumul aziz lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا ومربنا وإلى أرواح أموات هذه القرية الذين سبقونا بالإيمان الذين هديناهم بالدين خصوصا para sesepuh warga dusun marga Sari, marga Jaya, marga Luyu wa ila arwahi man kutibat asma'ahum fi hadil qirtas wa nususan ilahi Bapak Kiai Riyad Purnama bin Sabri Sumbang Ibu Haja Asmini binti Nabi Sumai Kiai Haji Cece Suryadin bin Kiai Syamsuddin Sumaila Rohi Mama Kasan bin Nabi Sumai Bapak Syamsuddin bin Sumai Bapak Syurah
Summa ila Bapak Syafrin bin Bulan Summa Bapak Iksan bin Adam Summa Bapak Komplek Summa Bapak Sampai bin Adam Summa Bapak Yadri bin Adam Summa Bapak Abu bin Syed bin Junaidi Summa Bapak Haji Tosin bin Adam Summa Bapak Haji bin Jomar Summa Bapak Haji Asmuni bin dengan Summa Bapak Haji Hasan Basri bin Summa Bapak Sukato bin Samsuri Summa ila Ruhati Summa ila Ruhi Bapak Nukyat bin Saleh Summa Bapak Mami bin Summa Bapak Hasan bin Summa Bapak Jarqani bin Haji Maksud Summa Bapak Tarwin Summa Bapak Tarwin bin Kastam Summa Bapak Sarmin bin Summa Bapak Summa bin Summa Bapak Asia Mbok Siol binti Bulana Summa Suri binti Abu Summa Kadim binti Summa Mayum binti Awad Summa Yauhi Bapak Misbah bin Sarmaka wa ila arwahi man kutibat asma'uhum bi'adab yusuf khususun min durriyati uyud fajri akibarta Bapak Haji Rusna bin Kartawijaya Bapak Haji Ma'icih binti Kartawijaya Mama Sana binti Kartawijaya Umar Abdul Somad bin Kartawijaya Mang Abdul Mu'in bin Kartawijaya Mang Rubai bin Kartawijaya Bapak Emet bin Saryati Akil Lumri bin Adam Kak Ma'at bin Lumri Bapak Samsuri bin Parjan Rohati Masuki binti Martak Naruhati Minut binti Maryam Sumana Rekotin bin Enok Dewan Enok Sumana Asma bin Suma Aki Waryan bin Adam Suma Ruhati Empik binti Hawa Suma Naruhika Zakaria bin Suma Adin Ratan binti Hati Usna Suma Bapak Oting bin Jarim Suma Bapak Oting bin Sumaila arwahi man kutibat asma'ahum min hadhil qirtasanu awalan wa akhiran wa anta ta'lamu ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum wa qrim nuzulahum wa wasiman qalahum Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum qubratan min qubarin niran bihaqqi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم حسن مقاصدنا واقضي حوائجنا وسهل كل أمرنا واشفي مرضنا وسلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة بحق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت في تقربا إلى الله وأعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل سادتنا سبي رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ببركة آبائنا وببركة أمهاتنا وببركة جميع مشايخنا وببركة وكرامة سلطان الأولياء سيد شيخ القادر الجيلاني
Wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bintina waridallah ya Allah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina, taqdi hajatina, taqdi hajatina. Allahumma ya Allah, Engkau Maha tahu ya Rabb apa yang ada dalam benak hati kami ya Rabb. Engkau Maha tahu ya Rabb apa yang menjadi hajatan kami ya Rabb. Engkau juga tahu ya Rabb apa yang menjadi jeritan hatinya ya Rabb. Engkau juga tahu ya Rabb apa yang menjadi penderitaan hatinya. Engkau juga tahu ya Rabb. Oleh sebab itu ya Rabb, pada saat ini kami semuanya bersimpuh di hadapan Panjenengan ya Rabb. Pada saat ini ya Rabb, karena Engkau Maha tahu segala-galanya ya Rabb, kabulkan apa harapan dan doa-doa kami semuanya ya Rabb, sesuai dengan hati sanubari kami semuanya ya Rabb. Oleh sebab itu ya Rabb, pada saat ini karena Engkau Maha tahu, karena Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha mendengar jeritan hati kami, Engkau Maha mendengar apa rintihan hati kami, Engkau semuanya mendengar ya Rabb. Kabulkan harapan dan doa kami ya Rabb. Jangan sampai harapan tinggal harapan, doa tinggal doa ya Rabb. Kabulkan harapan kami semuanya ya Rabb. Kabulkan doa-doa kami semuanya ya Rabb. Engkau yang Maha tahu segala-galanya ya Rabb. Engkau pula yang memberikan ijabah doa ya Rabb. Allahumma ya Rabb, ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami yang telah kami lakukan ya Rabb. Sejak balik sampai sekarang ya Rabb, betapa banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Rabb. Betapa banyak dosa-dosa yang telah kami perbuat ya Rabb. Bahkan kami terkadang sengaja melakukan perbuatan dosa. Bahkan lebih jauh lagi kami merasa bangga manakala kami melakukan perbuatan dosa. Bahkan kami tidak merasa berbuat dosa ya Rabb. Oleh sebab itu ya Rabb, kami orangnya seperti itu ya Rabb. Oleh sebab itu betapa banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Rabb. Jika Panjenengan tidak mengampuni dosa dan kesalahan kami, dunia ini penuh dengan dosa kami ya. Maka pantaslah Engkau murka pada kami. Karena perbuatan dosa-dosa saling tumpuk, sementara kita tidak memohon ampun. Oleh sebab itu pada hari ini ya Rabb, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami yang telah kami lakukan ya Rabb. Apakah gara-gara kesalahan, apakah gara-gara dosa kami, sehingga apa yang menjadi harapan kami tidak tercapai ya Rabb. Barangkali dosa kami ya Rabb. Oleh sebab itu ampuni segala kesalahan kami ya Rabb. Barangkali ya Rabb usaha kami susah, barangkali ya Rabb kita usaha bangkrut, barangkali kami dalam masalah ekonomi susah, dalam rumah tangga susah. Apa gara-gara masalah dosa ya Rabb? Kalau iya masalah dosa, ampuni ya Rabb dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Karena tidak ada lagi yang Maha mengampuni kecuali Panjenengan ya Rabb. Jika Engkau tidak mengampuni kesalahan kami, kemana kami mencari ridho-Mu ya Rabb? Hanya pada Panjenengan ya Rabb. Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami seperti ini adalah jasa kedua orang tua. Kami seperti ini adalah pengorbanan dari kedua orang tua. Betapa sakit kedua orang tua kami ketika mengurus kami ya Rabb. Sedangkan kami belum sempat untuk membalas kebaikan-kebaikannya ya Rabb. Sementara jika di antara jamaah kita orang tuanya sudah meninggal, ampuni segala dosa-dosanya ya Rabb. Lapangkan di alam barzahnya ya Rabb. Berikan kenikmatan di alam kuburnya ya Rabb.
tempatkan di tempat yang sisi dimuliakan Engkau ya Rabb, dan kumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang soleh ya Rabb. Jika di antara kedua orang tua kami masih ada, berikan panjang umur ya Rabb, berikan kesehatan jasmani dan rohaninya ya Rabb, berikan dilimpahkan milik rezekinya ya Rabb, berikan diberkahan keberkahan di dalam hidupnya ya Rabb, mustajabahkan segala doa-doanya Rabb. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana ya Rabb. Anak adalah harapan kedua orang tua. Jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan solehah. Amin ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Rabb yang harapan dan cita-citanya tercapai ya Rabb. Amin. Jadikanlah anak-anak kami yang taat sama Panjenengan ya Rabb. Jadikan anak-anak kami yang taat sama Rasul-Mu. Jadikan anak-anak kami yang taat kepada kedua orang tuanya. Jadikan anak-anak kami yang harapan dan cita-citanya tercapai ya Rabb. Jadikan anak-anak kami yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami yang hidupnya bermanfaat dunia dan akhiratnya ya Rabb. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Rabb. Selamatkan kami semuanya ya Rabb. Selamatkan keluarga kami semuanya ya Rabb. Selamatkan anak dan istri kami semuanya ya Rabb, dari berbagai macam pancabahaya, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam wabah, dari berbagai macam malapetaka. Selamatkan kami semuanya ya Rabb. Selamatkan ekonomi kami semuanya ya Rabb. Selamatkan usaha kami semuanya ya Rabb. Selamatkan pertanian kami semuanya ya Rabb. Selamatkan perdagangan kami semuanya ya Rabb. Selamatkan rumah tangga kami semuanya ya Rabb. Selamatkan anak dan istri kami semuanya ya Rabb. Dan bimbing keluarga kami semuanya ya Rabb. Tanpa bimbingan Panjenengan ya Rabb, terutama keluarga kami adalah berantakan ya Rabb. Tanpa bimbingan Panjenengan keluarga kami tersesat ya Rabb. Bimbing hati kami dan bimbing keluarga kami, bimbing anak dan istri kami semuanya ya Rabb. Allahumma yassir alaina kulla asir, fa innal asira alaika yassir ya Rabb. Mudahkan segala kesulitan-kesulitan kami ya Rabb. Bagi Panjenengan tidak ada yang sulit, semuanya mudah ya Rabb. Oleh sebab itu ya Rabb, mudahkan kesulitan-kesulitan kami. Sulit di dalam masalah usaha, sulit di dalam masalah ekonomi, sulit di dalam masalah ibadah, sulit di dalam masalah mengatur rumah tangga. Kesulitan silih berganti. Kesulitan ini belum selesai ditimpa dengan kesulitan-kesulitan yang lain. Oleh sebab itu ya Rabb, mudahkan segala kesulitan-kesulitan kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جل الله أغثنا بأجر الله وقولوا أولادنا لله سنة الله بفضل الله على الكافي صلاة الله على شافي سلام الله بموحدين خالصنا من البلوى يا الله ويا أكرم ويا أمجد ويا سادات ويا أرباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم ورزقا رجعناكم وبأمر قصدناكم وشدوا أزمكم لله فيا ربي بسادتي لا قولي إشارتي عشتقي بشرتي ويسقوا لله بكشف الحجب عن عيني ورأي
Allahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi maulana syafi'il khalqi inna Allah bil baraka wal karamah sya'bul qadir waliyullah bi syafa'at Nabi Muhammad bi'idillah Allah ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin binna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin binna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin binna bi khairil anam wa bi ummil mu'minin li khamsatul qurbi biha haqqal wadail hatimah al mustafa wal murtada wa kanahuma wal fatimah li khamsatul qurbi biha haqqal wadail hatimah wal mustafa wal murtada wa kanahuma wal fatimah li khamsatul qurbi biha haqqal wadail hatimah al mustafa wal murtada wa kanahuma wal fatimah maulaya salli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawli minal ahwali muqtadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rengseh baratos ibu bapak sadayana simkuring ngaturkeun nuhun tina kehadiranana tina dukunganana. Oge ulah hilang malam Sabtu Kliwon pakai baju bodas-bodas. Ora duwe nganggo mukena. Mukenane sing putih aja sing berwarna. Oke aja nganti klalen sodakoh bakal ada sing panggawe tumpeng sing margasari monggo. Malam Selasa yang akan datang di Miftahus Sa'adah. Kemudian malam Selasa yang depannya lagi adalah malam Sasak Kliwon. Bu,